Tapi saya selalu menekankan erectile dysfunction tu, mati Exactly. pucuk tu. Sebab mungkin orang tak tahu masalah kencing manis yang teruk ni boleh mengganggu social life dia. Not only erectile dysfunction, infertility. Oh, you know? yes. Those patient yang uncontrolled diabetes, dia boleh dapat masalah infertility. I have patient yang datang tak boleh kencing. Sebab apa? Dia punya saraf ke bladder dia dah rosak. We call it neurogenic bladder. So sebab itu diabetes ni bukan saja efek pada like what you mentioned, you know, dia lebih menyeluruh. Dia boleh pergi ke seluruh badan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama kami sekali lagi di KoPiJom Podcast. Saya Dr. Zai Hasra, konsultan internal medicine dari KPJ Seremban Specialist Hospital. Hari ini kita bersama Saya Dr. Rohana Zainal, pakar urologi daripada KPJ Seremban Specialist Hospital. Okey, so pada petang ini kami akan borak santai mengenai beberapa perkara, especially pertaining to Dr. Zai, seorang internal medicine specialist, dan saya pakar urologi. Okey, Dr. Zai, as we all know, kita kan female doctors lah kan. Betul. So female doctors ni dia ada stereotypes dia. Orang pun tak tahu macam mana kita work life balance kita. What do you think as a female consultant bekerja di KPJ ni? Okey, nombor satu is no discrimination lah. I think as a female doctors, jumpa patient perempuan ke lelaki ke sama saja. Agree with treat you. them as a patient. Betul. Okay. Work-life balance, of course, a bit difficult. Macam saya anak 4 orang. Wow. Nak juggling about career and family. Satu yang sangat sukar, tetapi boleh. Okay. You know, yang paling Zai, penting ialah support family, support system kita. You know, me as a female urologist kan, dulu sebelum I start rasa nak join private ni, I always skeptical tau sama ada patient tu boleh terima tak, you know, as a female urologist. Sebab urologist ni satu very male dominating field, and kebanyakan patient kita pun male lah, okay. But when I join private hospital ni, baru I tahu patient ni actually dia akan dia main aim ialah dia akan pergi kepada doktor yang boleh menyelesaikan masalah dia, regardless you female ke you male ke, it doesn't matter anymore. People are very open minded, you know. At the end of the day, dia nak Sihat. apa-apa sihat, and apa-apa masalah dia ada maksudnya solution ada doktor yang boleh bagi solution. Okay, Zai, I just want to ask you a few question, ya. Apa tu? So now kita tahu kan hypertension, diabetes, especially kat Malaysia ni, they are considered as silent killers. So what are the common misconception yang you rasa pada pesakit kita about you as a internal medicine physician? Okay, nombor satu, bila seseorang pesakit tu dia tahu dia ada kencing manis dah tinggi, dia first yang dia takut ialah apa orang panggil tu? Kebergantungan kepada ubat. Dan selalunya mereka default atau tak makan ubat sebab dia takut benda tu lah. Ramai orang kat luar sana ada dah tinggi kencing manis, but they can still work, they can still do whatever they want to do, but the problem arises when the complications happen. Itulah yang jadinya darah tinggi yang menyebabkan stroke, serangan jantung, all those complication. That's why we say it's silent killer. Dia diam, tiba-tiba dia meletup. Okay, kita nak cakap pasal masalah urinary system ni, yang lebih kepada Dr. Rohana punya area ni lah. Ada tak patient yang macam segan-segan nak bercerita tentang masalah bahagian tu? Okay, so sebelum I explain about patient punya perception ni, basically urology ni kita manage anything yang berkaitan dengan sistem urinary, and ini termasuk juga men's sexual health. Okay, so
what I find is nowadays people kebanyakan pesakit dia punya awareness ni terhadap penyakit-penyakit mereka, that they want to get healthy, they want to have a better life, semua tu menyebabkan mereka datang lebih awal actually. Okay, mungkin sedekad atau 2 dekad dulu people are very reluctant to come to hospital. A few factors lah, sometimes access tak ada, limitation here and there, you know, and ataupun shy. But nowadays I rasa awareness tentang sesuatu penyakit tu, for example prostate cancer people come forward early. It's because people sekarang ni patient tahu if you detect early, then the treatment will be started early, dia punya outcome better. Of course, kalau dari segi contohnya men's sexual health kan, some patient ada erectile dysfunction, mungkin ada stigma sikit dekat situ, especially ini berkaitan dengan diorang punya self confidence. But nowadays I think people are becoming lebih ke hadapan lah. They don't mind to come early and get treatment as long as diorang can get a better quality of life. Dan macam contohnya patient yang ada kencing manis kan, saya akan emphasize complication kencing manis bukan hanya pada potong kaki, stroke dan sebagainya, tapi saya selalu menekankan erectile dysfunction tu, mati pucuk tu, sebab mungkin orang tak tahu masalah kencing manis yang teruk ni boleh mengganggu social life dia. Not only erectile dysfunction, infertility. Yes. Those patient yang uncontrolled diabetes, dia boleh dapat masalah infertility. I have patient yang datang tak boleh kencing. Sebab apa? Dia punya saraf ke bladder dia dah rosak. We call it neurogenic bladder. So sebab itu diabetes ni bukan saja efek pada like what you mentioned, you know, dia lebih menyeluruh. Dia boleh pergi ke seluruh badan kita. Dan selalunya orang segan nak memberitahu tu. And nowadays kita dapati younger patient are coming for diabetes, hypertension. Do you think the lifestyle, rokok ke something like that would influence all those things? Yes, definitely. Kalau contohnya penyakit, sekarang kita tengok kan ramai yang obese. Obesity tu bukan hanya kepada sebab kita banyak makan saja. Exactly. Tapi sebab genetik juga. Tapi kalau tak ada pemakanan yang meninggikan risiko, contohnya high sugar content, ultra processed food, kemungkinan risiko tu akan rendah sikit lah berbanding ada genetic predisposition saja. Tapi memang benar, lebih ramai pesakit yang kencing manis darah tinggi datang dengan yang lebih awal. Saya ada pesakit yang awal umur 15 tahun dah ada type 2 diabetes. Serius tak? Dia punya daily tu ialah minum air-air yang viral tu lah. Speaking about younger patient, I pun jumpa patient yang kalau kita tengok tak mungkin this age akan dapat penyakit ni. Contohnya macam kita kata erectile dysfunction. And I've seen a patient umur 20s datang dengan masalah erectile dysfunction. And one of the factor ialah of course mental health, anxiety and so on, tapi substance abuse, you know, and pornography. Okay, so I think it's very important. Sepatutnya langkah-langkah waktu sekolah lagi ke ataupun you know some sort of awareness. Sepatutnya kita kena bendung benda ni pada peringkat awal supaya dia tidak melarat apabila mereka menjadi lebih dewasa lah. You know? Salah satu yang paling common ialah ketamine. Ketamine is nowadays I think is easily available. Dia recreational pills. Dia boleh menyebabkan severe cystitis. Patient akan datang dengan kencing berdarah, very painful urination, and treatment dia sangat, of course dia kena stop dia punya ketamine and all those things, tapi dia punya solution to it tu sangat sukar untuk dirawat. Sehingga ada patient yang terpaksa kita buang pundi kencing. Ada ya? Because the pain is just so severe. Okay. So kena hati-hatilah. I think especially youngsters nowadays kan, bukan saja masalah mental yang kita kena emphasize kan ya. Especially those, sebabnya mungkin asalnya daripada masalah mental, and this will lead to alcohol and other substance abuse. Adakah kita menahan kencing ataupun duduk lama dalam satu kerja tu, menahan kencing tu boleh menyebabkan penyakit, Dr. Rohana? Of course, you know. Sebabnya kita punya pundi kencing ni
fungsi dia apa? Simpan kencing, bila dah penuh kita kena keluarkan. If someone hold urine dalam masa yang lama, satu dia boleh dapat urine infection. Okay. Nombor dua, dia akan dapat dia punya bladder muscle dia tu akan dia akan stretching tau. At the end dia boleh dapat sometimes ditrusa underactivity. Dia punya contraction bladder dia tu tak lemah kuat. Menyebabkan dia mungkin kencing tapi ada lagi yang tertinggal dalam pundi kencing dia. And then ada juga yang oversensitive bladder. Setiap nak kencing. And this holding urine bukan saja pada orang yang kerja office ke apa, especially children, children, they loves to play. Sampai dia orang tak nak, kalau dia orang asyik sangat dia orang punya mainan, they doesn't want to go to pass their urine. Especially sekarang kan main telefon kan? Main telefon, main game. So they hold their urine. Efeknya nanti dia akan dapat datang dengan incontinence boleh, ataupun chronic retention, langsung tak boleh kencing. I have a patient, Zai, kerja with the international punya company lah. Kerja dia ialah ambil minit mesyuarat. Okay. And you won't believe, minit mesyuarat dia up to 12 hours tau. And she came dengan tak boleh kencing. Sebab dia terlalu menahan air kencing dia. So don't do that, okay. Kena pastikan kita kencing bila masanya. Actually bladder kita very pandai tau. Dia kalau masanya saja dia akan bagi signal to the brain, and we have to go and find appropriate place dan pass urine. Macam mana pula dengan energy drink ataupun coffee? Coffee lovers ni. Okay, coffee and coffee especially lah ya. Coffee ni satu, dia diuretic. Dia menyebabkan lebih banyak air keluar daripada kita punya badan lah. So dia menarik air daripada sel-sel tu keluar melalui air kencing. The more kita minum coffee, actually badan kita bukan lagi banyak air, lagi dehydrated. And it's also a bladder irritant. Dia akan irritate bladder kita. Jadi kita rasa nak kencing. I always advise to my patient, kalau you nak minum coffee, boleh. Maybe 1-2 cups per day, I think is okay lah. Kita pun, sebab nak berjaga ke apa, But shouldn't be taking more than that. And especially patient yang ada stone, renal stone ke, bladder stone ke, I akan limitkan to 1 cup per day. Sebab dia akan jadi dehydrated. Nanti dia akan dapat recurrence of what do you call? Recurrence of stone lah. And then beside coffee, people always talk about cranberry juice. Is it good? Actually cranberry juice is very good for urine infection. So basically dalam cranberry tu dia ada satu substance yang mengelakkan bakteria daripada sticking to the bladder wall. Really? And tapi nowadays dekat pharmacy ke, dia ada in juice, dalam bentuk juice ataupun dalam bentuk pil. Betul. I would advise my patient usually ambil yang dalam bentuk pil. Senang, sebab dia ada certain doses that we have to take untuk prevent urine infection. Adakah itu rawatan ataupun prevention je? It is more towards prevention. Dia cranberry juice tidaklah merawat urine infection, tapi dia helps untuk fasten the recovery and also untuk prevent, especially patient yang tiap-tiap bulan akan datang dengan UTI. I will ask them to take cranberry juice at least 6 months macam tu. So frequent UTI ni in general actually more common in female, sebab anatomy kita, kita punya shorter urethra, tempat air kencing keluar tu shorter, and kedudukan pundi kencing kita dekat dengan vagina dan juga rectum. So any infection in the vagina ataupun rectum boleh menyebabkan urine infection. So ada orang ataupun ada patient yang every month datang dengan urine infection, Ada juga patient yang datang, dia punya urine infection dia occur after sex pun boleh. Okay. All these things dia boleh menyebabkan urine infection. So those patient yang terlalu kerap dia punya urine infection, katakan more than 3 episodes per year, ataupun more than 2 episodes within 6 months, I would suggest them to take precaution. Satu, kita kena tengok dulu apa yang menyebabkan they keep on having these UTIs. And at the same time kita nak advise patient lah. Nombor satu, jangan tahan kencing macam kita kata. And then if you are, kalau patient having sex, sebelum atau selepas bersama mesti nak kencing. Within 30 minutes tu mesti nak kencing. Okay. And then when you use wipes atau tissue, you must wipes dari depan ke belakang and throw it away. Jangan
depan belakang. Then all the bacteria from the belakang akan masuk dalam urine. Okay. And then selain daripada tu, prevention definitely cranberry will be helpful. Those menopausal lady, kita akan suggest untuk ambil estrogen cream. Okay. Yeah. Kalau macam patient yang recurrent infection ni pun make sure tak ada kencing manis ya. Definitely. You know, dia goes hand to hand. Selain daripada tu, those diabetic patient yang ada chronic retention because neurogenic bladder kan, dia orang kencing tak habis, they will keep coming with urine infection. So I always tell my patient, kalau you tak jaga kencing manis you might end up with catheter. Sebab dia tak ada cara lain dah. Kalau tak, dia akan dapat komplikasi yang lain. Patient kalau dengar catheter tiup kencing tu, dia terus okay doktor. Okay, so we move on. Dr. Zai, I want to ask you about weight loss lah. Alamak. You kan pakar weight loss. So what is the current trend now? And you know, we're talking about obese just now. So obesity memang satu benda yang katanya endemik lah. Kita tengok kiri, kita tengok kanan, semua orang obese. 1 in 2 adults in Malaysia generally obese. So obese ni bukan hanya figure je yang besar, tapi it carries a significant risk on the health. Okay. From head to toe. Okay. So the trend sekarang semua orang nak kurus. Tapi kita kena make sure yang nak kurus tu sebenarnya nak kurus sebab nak cantik ataupun nak healthy. But the main is actually to get healthy lah. We want to prevent all the complications that can be arise from obesity. Tapi package dia, you kurus, you nampak cantik, you sihat. So those yang ada aim untuk weight reduction, nak jadi healthy sebab nak turunkan berat badan semua tu, kita ada beberapa medication untuk bantu. Okay, ada yang jenis tablet, ada yang injection. So soon KPJ Seremban Specialist Hospital kita akan come out with our weight loss program. That's good. Tunggu kan. Ini berita yang gembira untuk orang-orang yang dekat di Sembilan ni lah ya. It's not only the injection, but we support with dietitian advice. A whole package lah. So that kita kurus dengan cara yang selamat sihat dan selamat. Exactly. So bukan orang besar je ada sakit, tapi orang kurus pun ada sakit. Ya ke? Contohnya kalau dia ada kencing manis, tak control, dia boleh weight loss tu adalah salah satu complication dia. Unintentional weight loss. Okay. So kalau kurus sekalipun jangan rasa selesa. Kita mesti buat medical check up at least once a year juga. Ada tak orang kurus yang high cholesterol? Sangat Ya ke? common. Sebab kita rasa badan kita kurus, kita makan anything. Dan mungkin juga mereka ada genetic predisposition, ada familial hypercholesterolemia. Makanlah, ingatkan tak ada apa-apa. Kolesterol sampai 9, 7. So ada, jawapannya ada. Efek banyak seperti 3 serangkai juga. Darah tinggi, dia boleh datang dengan darah tinggi, kencing manis, and end up with heart attack, stroke, kidney disease, macam-macam lagi. So kalau those yang mengamalkan cara hidup sihat, jaga makan, bersenam, do they need to go for regular medical examination ataupun tidak? Jawapannya perlu. Okay. Especially yang umur lebih daripada 40. So kadang-kadang disease ni datang tanpa disedari. Okay. So kita kena buat medical check up. It's better to prevent rather to merawat lah. So yes, jawapannya mesti buat medical check up every year. Kalau umur lebih daripada 40 tahun, twice a year pun bagus. Okay. So basically masa medical check up tu apa yang akan mereka lalui? Selalunya kita akan buat blood test yang kita tengok darah merah, darah putih, kita tengok gula, HbA1c, tengok confirm sama ada mereka betul-betul tak ada kencing manis ke, pre-diabetes ke, ataupun confirm kencing manis. Kadang-kadang kita tengok gula kat dalam tu, fasting gula kita dalam 6.5. Tapi kita tak tahu lepas makan berapa semua. Jadi HbA1c tu sangat penting lah bagi saya. Saya mesti akan make sure patient saya ada HbA1c. Kemudian kita tengok air kencing, kita tengok bahagian bawah pinggang, kolesterol dan hati. Itu paling common lah. Selalunya kan ada beberapa patient yang datang tu, air kencing mereka ada 1+, 2+, hematuria tu. Walaupun secara mata kasar ni tak nampak ada darah, but in their urine there always be some urine
blood in the urine. Is it serious, Dr. Rohana? Okay, so blood in the urine ni common, sangat common actually, you know. Tapi blood in the urine ni maksudnya dia kencing macam biasa, tapi bila hantar urine dekat lab ada darah dalam air kencing dia lah. Okay, so dia boleh disebabkan oleh masalah urologi seperti batu, kanser, urine infection. Sometimes dia ada juga berkaitan dengan saluran darah dia yang tak normal ya, ataupun boleh jadi masalah nefrologi. Okay. Contohnya keradangan buah pinggang lah. So for urology, kalau saya always cakap dengan patient, kalau you kencing biasa tapi ada darah dalam air kencing, risiko kanser you 1 ke 3%. 1 ke 3%. Okay. Of course kalau patient ada family history, smoker, ada risk factor lain, mungkin risiko dia lebih tinggi. So selalunya patient kena buat CT scan. There's no other way to untuk kita tahu sama ada dia ada kanser ataupun tidak, ada batu ataupun tidak, and then kita nak tengok struktur dia punya buah pinggang dia, you know, ada masalah ataupun tidak. Tapi do you know that up to 70% of the time kita tak tahu pun apa penyebab blood in the urine. Sometimes dehydration, even after sexual intercourse, ataupun patient yang pergi marathon lama-lama tu, pun boleh kalau kita check urine dia mungkin ada darah. People yang marching pun boleh ada darah. So tapi this is what we call harmless lah, mungkin dia tak menyebabkan apa-apa yang significant in the future. Tapi kalau kata patient tu, every patient selalunya kita akan buat CT scan, ataupun saya akan masukkan kamera dalam bladder untuk tengok pundi kencing, because sometimes early cancer cannot be seen on CT scan. So ni adalah some of the teknologi ataupun investigation yang kita buat. Tapi I always tell my patient 70% you pun tak tahu, mungkin tak significant ataupun tak membahaya lah. Okay. Alright, okay. So any advancements or technologies in terms of your specialty, Dr. Rohana? Okay, so you know why I like urology sebabnya kat Malaysia ni tak ramai pun female urologist. So I punya pathway to become urologist tu, I kena buat general surgery dulu. Okay, I'm a surgeon first before I buat subspecialty of urology. Nowadays people dah tak payah nak buat general surgery, they can straight away join urology. So when I was as a general surgeon, kita kena buat banyak-banyak posting lah. So one of it is urology, you know. And I find urology ni dia punya advancement in terms of instrument, surgeries, you know, dia very advanced. Urology antara bahagian speciality yang first menggunakan robotic technique. Oh, really? You know, nowadays people are doing buang prostate untuk cancer prostate secara robotic. So this is very advanced kind of technique lah. And then dengan advancement macam ni, patient recover well, recover early, less complication. And then most of my day-to-day practice kan, 90% of my surgery melalui endoscopy. Maksudnya tak ada operation yang besar-besar tu, jarang sekali lah. Sama ada kita guna kamera, ataupun now people are talking about minimally invasive surgery, laparoscopic. So all these things menyebabkan I rasa urology tu very interesting. Very interesting, the advancement in terms of teknologi itu. And I think now pun KPJ moving to forwards with all this advanced technology. We have some center with robotic already. So dia memberi option pada patient to get a better healthcare lah. Okay, in terms of obesity dan all those complications macam kencing manis atau darah tinggi, if you feel your body weight is increasing, please do something. Okay, don't continue eating too much lah. You have to control. If you don't control, it will get up to. Tapi Malaysia susah, Zai. Hari ni je 4 buah rumah open house. Macam mana tu nak control tu? Mesti dia mesti ada satu willpower. Sebab kita ada satu hormon dalam badan, leptin. Okay, dia akan trigger keluar. Dia ni ialah satu hormon yang inhibit hunger. So sebelum dia inhibit your hunger, you can increase your weight can increase up to 6 to 8 kilos before dia menjadi
yang boleh curb you punya hungry tu. So nak tak nak, selain daripada genetik dan segala proses-proses food tu, you mesti kena. So kalau once you punya berat dah naik, it's very difficult to reduce, selain daripada ubat dan juga motivation untuk turun berat badan. I think in medicine ni, even in the future, I rasa cost of health akan menjadi lebih tinggi, semakin meningkat lagi, you know. So people needs to do prevention medicine compared to berbanding untuk perawatan, treatment, you know. For those interested in doing internal medicine, go for it. It's a specialty yang cover head to toe, yang actually memberi satisfaction kepada you apabila patient you sihat. Of course, it takes a lot of courage, a lot of your time, but the end of it, you mampu beri manfaat kepada pesakit. Okay, for me urology ni memanglah dia male dominating field, you know. Masa I become urologist, masa tu ada 3-4 orang je female. But nowadays the pickup is more and more female are becoming urologists. And one of the thing is yang I suka is I think suitable as a female doctor, sebab urology usually dia tak banyak emergency. Dia in terms of work life balance tu lebih mudah untuk kita manage lah. Okay. Cuma pathway dia untuk become urologist tu, dia ada cabaran-cabaran dia. I think it goes to all speciality lah, you know. You kena ada sacrifice sedikit. Alright, so I think kita dah sampai di penghujung podcast kita. It has been very informative, I think very santai, you know, for both of us. So hopefully everybody enjoy our show. And that's about it. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Until we meet Jumpa again. lagi.